بسري قول عيني ببرهانو سلميتني ودي داويت بسم الله وولد ومنفس قدوس على أملاك آمين. سلام زقار أملاك يزحلكم نعبي channel تخاتاتلتي كمين يخم كميك أنيخم الشمباي إنه مبل شواي كفال جنة ملكوسات زبل حزنا لكم مزقنا لنا جميرنا كشام نفس من سنة أنهيت خنا لكم شعو على نتي قلقاليي أمانيي حيواي سواي كم زيلة ملاغتي لا كله زبل أقارس نيرنا أو فقر حاوي قبر عداي قدا توحسن والكوم نسخا بغلط فمسيو نخلو توحسني أنا خا نبيتي تملسكو بتي زوردني مقرفتخا بغانزا كموبوتك الساعة دلي تساقاهم جنا لنفسي أو مقارس تنسدا سبيتن قلعان كاو حاسكاس ليتن معالتن منتي بقبخان مقومن كسرح يقباكايو ناولكو كلتي زسرحخو زنبيل نتي سواي هو نوركم شعوخا شيطو نتي مخفل عدانه نتا سبيتن كتحارس كلا جنزب يليايو إلى سلاز حساكو كم عمق كاب عقمي نلعلي يسرح نوركم مخنياتو مسولدتو نتي ودا منتي كتناولو دحري قرو اوان اتا تتانسات دنجل بتي زغورتو اكي تغوار مولادي كساعة تسعين تساقايت مو ننوح جيزي كي ولدت صنحت شعو اتوم بيت سوان زي خلسي كم من تايو وريدك زلو تناززي قدا قل زغاوير يغرى انت بلالكي كتموتي قريب كاللاخي انتايو اتي قدايكي إلو متزارو وامو نساقا زي خلو وريد نزلو نتي بهاتاوي سلازز ألمكيو نسو بنصوهو عنقنا أكاف أخوان أتألمكوان زخوانا نجر عبل علي أيفتس أمن جنا قلي أيو عبل علي زشك حلالم نسو يوخا زي نجر زفتس أمام إلى اتي أوا زي تفتس أم بحق تزاربت شعو كلهم اتم بيت سوان دق حدان تاكيوم يعرى خلالهم كمزقو تسمع معهم اتيومون أقلقالي خا اتي زخوانا نجر مسامع بتحقواس الناقوية كنجراني مزقا اتا سبيتي كساعة موتي كم زتساقيت كلتي زغورتو مس تناززت كام نمسا دحانكم زوصاتي كساب اتي باهتاوي زخوانا زاروا زخوانا نجر أواي زفصمو يلن تبل بسقاي كي ولدت صنحت مو أنا حساويتن أصلاميتن إيام زي أبوي أواي حنت نجر أي فصمن بلت اتوم بيت سواني دق حدان منتي كتمحرمن يقرا قتللومن يقرا قولو نواخا خموصو يموصو علو نسخاخا كتمحرم نسخاخا كتحدقلم إخا مسبولني زي مسمعه كافتي أقلقاليي بتري العيلة نسألاي توانزيفة نبرخا أسكت ريس هادمكو زيوخا أتي ناو غوبو نترين كمتص زجبرني مخنياتو يبل أمنتاوي أبو منكسنا بزعوا قدس أبنا كم زنتونا أبو معراباوي وجنه نفتي قوام بوتا قرب إلو نوء تخون نشتن بيت ساريحو أو تقمت كم عقمو بإدو لخا نسرحخا ينبر نبرم بملؤ لبنه بملؤ حيل دما نزجاوير أملخو يمسكن يجلجل نبرم حدا سوات كا بزعو سميعم ناو خيدم مسوخ أمتو جمرون نسخا
ኣቦኦም ኣማኻሪኦምን መምህሮም ኮነ። ብዙንኦም እናወሰኸ ምስ ኸደ ድማ ልቢ ምንኩስና ኣልቢሱ ብዛዕባ መንፈሳዊ ኣምልኾኦምን ኣገልግሎትን መንፈሳዊ ምኽሪ እናሃበ ኣበ ነብሶም ኮይኑ የገልግሎም ነበረ። ቤተ ክርስቲያን እውን ሰርሓሎም። እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ከዓ እዚ ሎሚ ገዳመ ባርሙዝ ኢልና ንፅውዖ ዘለና እዮም። እቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ፀወቦም ከዓ ኣቦና ናብ ሓደ ቦታ ኸይዱ ብዘይካኡ ካሊእ ቤተ ክርስቲያን ሰረሐ። ስነ ምግባሩ ውፅኢት ጸሎቱ ሓደ ካብ መዓልትታት ኣቡነ መቃርዮስ ብዘናብል ተሰኪሙ ካብ እስቅጢ ክኸይድ እንከሎ ደኸሞ እሞ ነቲ ዘናብል ናብ ምድሪ ኣውሪዱ ኦ እግዚኣብሔር ሓይሊ ከም ዘይብለይ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እናበለ ጸለዮም። ጸሎቱ ምስ ፈጸመ ድማ ብቕጽበቲ ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ ገምገም ባሕሪ በጽሐ። ሕያውነቱን ትሕትንኡን ሓደ መዓልቲ ኣቦና መቃርዮስ ካብ እስቅጢስ ናብ ጎቦ ነትርያ ክኸይድ ተበገሰ እሞ እቶም ከፋንዎ ዝመፁ ኣቦታት ኦ ኣቦና ንህዋትና ክጠቕሞም ዝኽእል ገለ ቃል ህይወት ምኽሪ ተዛረብ በልዎ። ንሱ ኸዓ ኣነ ገና መነኮስ ከይኮንኩ ከለኹ መነኮሳት ረኣኹ። ሓደ ግዜ ኣብ ቤተይ ኣብ እስቅጢስ ከለኹ ሓደ ሓሳብ ብተደጋጋሚ ኣብ ኣእምሮይ መጻኒ። እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ናብ ጸምጸም በረኻ ከድካ ኣብኡ ብምሉእ ልብኻ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣስተንትን ዝብል ሓሳብ ኮይኑ ን5 ዓመታት ከየቋረፀ ምሳይ ተመላለሰኒ። ኣብ መጀመርታ እዚ ናይ ሸይጣን እዩ ኢለ ሓሲበ እኳ እንተነበርኩ ኣብ ሓንጎለይ ንነዊሕ እዋን ተሰሪቱ ምስ ረኣኹ ግና ካብ ቤተይ ወፅየ ናብ በረኻ ኸድኩም። ኣብቲ ኣጻምእ በረኻ ምስ በጻሕኹ ድማ ሓንቲ ኣብ ማእኸላ ደሴት ዘለዋ ኣብ ከባቢያ እውን እንስሳታትን በረኻን ዝመልእዋ ቃላይ ረኣኹ። ናብቶም እንስሳታት እናጠመትኩ ከለኹ ግና ኣብ ማእኸል እቶም እንስሳታት ኮይኖም ኣብታ ቃላይ ማይ ክሰትዩ ክልተ ክዳን ዘይብሎም ዕራቆም ሰባት ረኣኹ። ኣነ ድማ መናፍስቲ መሲሎምኒ ኣዝየ ሰንበድኩን ፈርሐኹን። ንሳቶም ግና ሪኦም ንሲ ከም ዝፈርሐኹ እውን ስለ ዝፈለጡኒ ንሕና ካማኻ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኢና እሞ ኣጆኻ ኣይትሰንብድ ኣይትፍራህ ካ በሉኒ። ኣነ ድማ ነዚ ምስ ሰማዕኹ እንታይ ዝኾንኩም ኢኹም? ካባይከ መጽኢኹም? ናውዚ በረኻ እዚ ኸ እንታይ ኣምጽኢኩም በልክዎም? ንሳቶም ከዓ ንሕና ገዳማውያን ኮይና ሓበራዊ ናብራ ዓለም ገዲፍና ዝመጻና ኢና። ንገዳም ገዲፍና ናብ ጸምጸም በረኻ ክንከይድ ከዓ ተስማዕሚዕና። ናውዚ ካብ እንመጽእ ኸ 40 ዓመት ገይርና ኣለና በሉኒ። ንሳቶም ሓደ ካብ ግብፂ ሓደ ከዓ ካብ ኖብያ ነበሩ። ኣነ ኸ ከመይ ኢለ መነኮስ ክኸውን እኽእል ኢለ ሓተትክዎም። ንሳቶም ድማ ወዲ ሰብ ኩሉ ዓለማዊ ነገር ካብ ልቡ ጎጥጒጡ ከየውፀአ መነኮስ ክኸውን ኣይክእለን እዩ በሉኒ። ኣነ ግና ኣቦታተይ ኣነ ድኹም ስለ ዝኾንኩ
ከማኸም ክኸውን ኣይክእልን እየ በልክዎም። ንሳቶም ድማ ከማና ክትከውን ዘይትኽእል እንተኾይንካስ በል ኣብ በዓትኻ ኮይንካ ሓጢኣትካ እናዘከርካ ብኸ በሉኒ። ቅድሚ ካብዚኣቶም ምፍላየይ ግና ኣብ ግዜ ዛሕሊ ቁሪዶ ኣይስማዓኩምን። ኣብ ግዜ ፀሓይኸ ሃሩር ዋዒዶ ኣይገብረልኩምን በልክዎም። ንሳቶም ግና ኣብ ግዜ ቁሪ ኮነ ኣብ ግዜ ፀሓይ ወላ ኣብ ሓደ ነገር ከም ዘይስምዐና እግዚኣብሔር ይከላኸለልና ኣሎ። በዚ ኸ ዋዓይ ኮነ ቁሪ ኣየሰንፈናን እዩ ኢሎም መለሱለይ ኢሉ ነገሮም። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ መቃርዮስ ነቶም ኣሕዋት ስለዚ እየ ኸ ኣነ መነኮስ ዘይኮንኩ ከለኹ መነኮሳት ርእየ ዝበልኩኹም ኢለ ይቕረ በሉለይ ኢሉ ተፈነዎም። ብድሕሪኡ ሓደ መነኮሳት እቶም መነኮሳት ንኣቡነ መቃርዮስ ከማና መነኮስ ክትከውን እንተደሊኻ ኣብ በዓትኻ ኮፍ ኢልካ ብሓጢኣትካ ብኸ ዝበልዎሲ እንታይ ማለቶም ምዃኖም ትርጉም ዶ ምገለጽኩምና ኢሎም ሓተቱ። ሓደ ዓብዪ ሽማግለ ኣቦይካ ሓደ ሰብኣይ ሓቀኛ መነኮስ ክኸውን እንተኾይኑ ብስጋኡ ካብ ሰብ ዝረሓቐ ብነፍሱ ብጽምዋን ብምስትንታንን እግዚኣብሔርን ዝተጸመደ ይኹን። ብስጋኡን ብነፍሱን ገሊ ዝፈትውን ይኹን። ትሑትን እዙዝን ኩሉ ግዜ ስለ ሓጢኣቱ ዝበኪ ኩሉ ድሌታቱ ስጋኡ ዘቐተለ ስስዐ ዘይብሉ ህርፋን ካብ ነፍሱ ዘርሓቐ ንኣእምሮኡ ዘሸግርን ዘታልልን ሓሳብ ኣጥፊኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከመይ ገይረ ንጹህ መነኮስ ኮይነ እርከብ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኡ እናኣመላለሰ ዘስተንትን ይኹን ኢሉ መለሰ። እዚኻ ከምቲ ቅዱስ መቃርዮስ መነኮስ ኩሉ ዓለማዊ ድሌታቱ ካውሰሩ መንቂሱ ደርብዩ ብመንፈሳዊ ሓሳብ ተጸሚዱ ኩልንትነኡ ኣብ እግዚኣብሔር ዝተሰረተ እዩ ዝብል እዮም። ሓደ መዓልቲ ኣቡነ መቃርዮስ ለኻ ተሸኪሙ ክኸይድ ከሎ ሸይጣን ኣብ መንገዲ ተጋነፎሞ ማዕጺድ ኣብ ኢዱ ሒዙ ክዓጽዶ ደለየ። እንተኾነ ግና ከምኡ ክገብር ፈጺሙ ኣይከኣለን። ብድሕሪዚ ሸይጣን ኦ መቃርዮስ ብዓብዪ ሓይሊ ናብ ምድሪ ደብሪኻኒ፣ ኣነ ድማ ክግምጥለካ ኣይከኣልኩን። እንተኾነ ግና ኩሉ ንስኻ ትገብሮ ግብርታት ክገብሮ ከም ዝኽእል ፍለጥ። ንስኻ ትጸውም፣ ኣነ ግና ፈጺመ ኣይበልዕን እየ። ንስኻ ትነቅሕ፣ ኣነ ኸ ብፍጽም ኣይደቅስን እየ። ሓንቲ ንዓይ እትስዕረላ ነገር ግና ኣላትካ በሎ። ኣቡነ መቃርዮስካ እንተኣያ በሎ። ሸይጣን ድማ ንሳ ትሕትናኻ እያ፣ ብሰንኪ ትሕትናኻ እየ ዘይከኣልኩኻ በሎ። ኣቡነ መቃርዮስ ግና ምስኡ ምዝራብ ገዲፉ ኢዱ ዘርጊሑ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ክጽሊ ጀመረ። ነዚ ዝረኣየ ሸይጣንካ ሽዑ በኒኑ ጠፍአ። ከምኡ እውን ሓደ ግዜ ዘዘንተውና ሸይጣን ካራ ሒዙ ንኣቡነ መቃርዮስ እግሩ ክቆርጾ ደለየ። እንተኾነ ግና ብምኽንያት ትሕትና ኣቡነ መቃርዮስ ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ ሸይጣን ኩሉ ናተይ ትብሎ ነገር ንኣና እውን ኣለና። እንተኾነ ግና ብትሕትና ኢኻ ካባና ዝለዓልካ ኮይንካ ዘለኻ ብኡ ጥራይ ኢኻ ትዕወተልና ዘለኻ በሎ። ብዛዕባ ኣቡነ መቃርዮስ ከም ዝተባሃለ ከም ክቡር ወይ ቅዱስ ርእዮም ሰላም ክብሉ ንዝፈርህዎ ሰባት እቲ ቅዱስ ፈጺሙ ሓንቲ ቃል